एठी रहिबानी एबारे हमको एठारे रखै देबेनी ए साल पळैबा कुआडे पळैबा कुआडे पळैबा ए ओडिसा छाडी छला छत्तीसगढ़ पळैबा छत्तीसगढ़ जीवा आउ ए राजा रो जो स्वर्ण अलंकारटा तो पाखरे थिला थिला हां थिला सैटाडे बेहेरा रे बिक्री कर दे छला बेहेरा देई कि एमिति पळैबा छत्तीसगढ़ हां आपण बहुत टेंशन रे अछि आ टेंशन हेबी रे आज्ञा हां से टेंशन को देखले बेल को मते कथा गोटे मन पड़ी कोन मन पड़ुची कहि देबी अरे कोन मन पड़ुची अरे गोविंद 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 बोतलू ढालू थिलू मद सेई मद को पान करी बोलाऊ थिलू गुंडागिरी जीवने हेलु आमे गुंडा एबे बाहरी बरे लेंडा चल से डाल ए ओ तो प्रवचन छोड़ीबा पई मो पाखरे समय नाही कोन प्राय राज राजा और कहिलो आइ राज राजा टी ए राइजर राजा न सळा एपटे बाहरी गलाणी मजा हां गजा बाहरी पड़े गजा नु एबे मजा बाहरी गलाणी हड़ अरे सही अलंकार से राजार संपत्ति आपण किए आपण किए तो देखिबा जिनिस खराब अछि कि रे ना सब भल अछि मते पचारुछि आपण को मु चिन्हि नै कि जानि नै आपण एथर आसी पारंती मारिबी गुटे जाबुडा सळा तो 14 पुरुष फुलिछि 14 कोन 15 हेले भी मु आपण को जानि नै बे सत कहू आपण को साथी दिले माटो फाटो होई जबरे बोफा मना रे हां रे दिख बिजार धीरे धीरे एमती बच्ची रही आ लोक हस खुशी फगुड़े भरदेव दुखर श्रावण हाँ आउ नुह मरबू निश्चय तू मोरी हाथ में मरबू कौन सतरे मार ना तोरी बापा मुझे दुनिया दांडे माचा उठाई तोर भाई मो बाबा को आज पर्यंत खोजी पाऊनी मते मारिबा पर हजारे थर चिंता कर हजारे कहीं 10,000 थर चिंता कर सारी बाबा हाँ बाबा ए अनेक किछि कहि चलिबो यार कोनोसी कथा न सुने याको ठीक केमिति शास्ति मिलिबा दरकार ठीक अछि नहेले मो मन को जमारू शांति नै न मारिबो हां अबे नर हत्या महा पाप मते मारिबो छोड़ा पाप लागि हां तू बहुत पुण्य काम करछि ना या कथा किछि भी सुननी बाबा जमारू सुननी राजा नथिला समय रे ना राज्य रे अनेक काम करिछु भल कार्य करिछु आ सेति पय तते या माध्यम रे तते पुरस्कार दिया जीव बस आउ प्रस्तुत हे जा रे पुओ ना मनबू ये बुआ कौन हैला जनता मार जे पाड़ भारी दियार बेल हां आउ रही भी नहीं पळे जीवू ए दलसर गिरे रही भी नहीं जा सीधा पळेबी आउ जा बे सीधा पळेबी हां जा हां जा पळे जा ए तोर बंद के विद्या देखि तते पाइले बटा ना बाटो पाइतिले छोटोटा फाटो एपर जानु एपर जीबी जा हे हमें कोलाहांडी या भेंडिया जट आज्ञा आउ नाही रे बाटो हां बाटर रहिछि फाटो हां हां एडिया आज्ञा आ नहीं कोन रे हां आइबु रे खाइबु छोरा जिनिस एटिका माटो फाटो होबो ना कोउथिरे पिटिबि तते कोठिरे हां माटो फाटो होबो एटिका रे म विद्यालय तो विद्यारण पिटिबि ना तो विद्यारण जीबी जीबी छोड़ू भाई देखो समस्त जन प्रजार मो पाखरे सपोर्ट अछि भय करिबे कहीं हां बेटिका जदि किछि घटना घटिले मो पात्रे आसीबो देखो ए अबे बड़ा बहुत गपुछ ए जट एठिया हेलु भल भाव ठिया होनु बे काई एमती गुडे छी
ଶଳା ଚିକେନ ଝୋଳଟା ତ ଶଳା ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆହା ଏ ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧ ପିଛାସି କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ମୁଁ ତୋର କହିଲୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମ ଖୁସିର ପକଡ଼ରେ ପରିଦେଲୁ ତୁ ସାରି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଥରୁଟିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆରେ ମୁଁ ବି ଗୋଟାଏ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲି କେମିତି ଅମଣିଷ ପାଲଟିଗଲି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଭଲ ମଣିଷ ହଁ ଜମାରୁ ନୁହଁ ଥରୁଟିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ହଁ ତୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବୁ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଥରୁଟିଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଏ ସାନ ବାବୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଖୁସିର ପକଡ଼ରେ ପରିଦେବା ଏ ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ନାଇଁ ବାବା ୟାକୁ ତମେ ଜମାରୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆରେ ବାସ୍ ଖାଲି କହୁଛି ଖଲାସ ହୋ 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 ହାଇ ବ୍ରାଇକ୍ ସାମୁକ ଛାଡ଼ି କହୁଛି ଛାଡ଼େ শামুক হাই এ শামুক যদি মোর ন হব কাহারি হবাকু দেবিনি শামুকটা কেবল মোর হাই এ শামুক আরে জীবন সারা মু তোতে ভাল পাইলি পাইলি কোন আরে হে দিদি এইটা তোতে মারি দেবি তারপরে মু মরিবি এ মত্তর সিনা আমার মিলন হেলানি কিন্তু সারা মত্তর মলা কথা পরে তো সরকারে মহা মিলন হব মারি দেবে মারি দেবি মারি দেবি ছাড়বে ছাড়বি নি? ছাড়বে এ, দত্ত মার দিবি ছাড়বে ছাড় সলা ঘর ভঙ্গা মଣିଷ তোর কথারে পড়ি মহারাজাଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ଫଗୁଣରେ ଭରିଦେଲି ଦୁଃଖର ଶ୍ରାବଣ ଶୁଣା କହିଲା କଣ ନା ରାଜା ହେବୁ ରାଣୀଙ୍କ ବାହାର ରାଜାଙ୍କ ବାହାରେ ଶାମୁକା ତୋର ହବ ଶୁଣା ଏବେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଦେବୁ ହଁ ତୋ ପରି ଭଙ୍ଗା ମଣିଷ ମାରିଦେବି କାହାକୁ ମାରିବ ବେ ମାରେ ମାରିଦେବି ମାର ଭାଇ ଛାଡ଼ିବେନି ମତେ ମାର ଭାଇ ଏଇ ରାଜବଂଶର ଶେଷକୁ ପ୍ରତିପଟ ଅଛି ତା ବୋପାକୁ ସିନା ମାରି ପାରିଲି ନାହିଁ ଏଇ ନେଇ ୟାକୁ ମାରିଦେବି ତତେ ମାରିଦେବି ଆଉ ତତେ ଯଦି ନ ମାରିବି ମୋ ଭଉଣୀର ମଲାର ଆତ୍ମାଟା କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ହାଇ ଭାବିଥିଲି ଆରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମାରିଦେବି ହାଇ ଆରେ ମାରିଦେବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ତାକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ହାଇ ମାରିଦେବି ହାଇ ଏଇଲେ ମାରିଦେବି ହାଇ ଭାଇ ଆରେ এই তোট ପିଛା ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିସାରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଆରେ ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେମିତି କର୍ମ ଫଳଟା ପାଏ ମୁଁ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କଲି ମୋ କର୍ମ ଫଳଟା ମୁଁ ପାଇଗଲି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରି ଦେ মা সাবুকা ବାପା বড় ভাই তো সে ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଚାଲିଗଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହେଲେ ମା ରାଜ୍ୟ